মথুরা অধীশ্বর রাজা 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 মহারাজা মহারাজা কনশঙ্কর মহারাজা কনশঙ্কর মহারাজা কনশঙ্কর चिठी लिखनी नंदराजा लिखे और ये चिठी के नहीं करी छिपा पुरातन मंत्रियों को चिठी दबा जाए नंदराजा के आगे चिठी पहले है नंदराजा नीचे नीचे पुष्ट बलराम के अपुर संगे पठाबा गोपुरु मथुरा के ससुरे 10,000 টাকি করিয়েছে দেখবা তুমি ধনুযাত্রা নহে সে পুষ্প বলরা
पूछो हेलो हुजूर अच्छे ये महामंत्री शस्त्राजित मथुरा राजते যেତେବେଳେ তুমি মন্ত্রী কল ই মথুরা দি মতে মুই ক্রিয়া করিছে হুজুর মুই ক্রিয়া করিছে ই মথুরা রাজ্যর উন্নতির লাগি আরু তোমার ভাল লাগি ইহাতে টিকা মতে রগত বি থিবা তথাপি বিনা মানে আপনকৰ শত্রুকে नमामि कंससूरराज नमामि कंससूरराज